জরিনা বাসুদেব মাস্টার জরিনা বাসুদেব মাস্টার আত্মস্তিবি করে এতরাও কা পারি বনিব এবে বিশ্বাস দাসরব করে এতে টেনশন কোন বিশ্বাস अरे विवेक और शांति मोनारे भार नहीं सुनती वो कुमारी जो अपराधी है एसपी साहब मते सस्पेंड करते ले और 24 घंटा भीतर यदि न पहुंचे ताहले मते इनकाउंटर करते